शंखा सिंदूर शंखा सिंदूर। बापा मु आपन को बड़ बहू अरुंधति। हेला मा हेला बापा मु गोपा आपन का सान बहू आओ ये मिली मु ताकु जानी बापा मु आपन गोटे कथा पचारि परिबी? निश्चय। किरण जीवा कथा आपन केमती जानले? ये कथा आम घर लोक छड़ा अन्य केही जान नथिले, आपन किए जणैला? तामाने कौन से दिन धरी तमे आम ऊपर नजर रखिछ? आ तांको तरफरु आम घर ऊपर नजर रखिथिबा लोकटा आमर ए घर भितर अछि। हाँ से लोकटा होची मिली मो आखि सामना बाहर जा कहूँ तो मुहरु कौन सी सफाई की कैफियत मु शुणा चाहेनी। जीजीमा एबी आपन को कौन लागुची से कथा मु भलो भाबरे बुझी परची, तथापि काहे कि एमती कली से कथा कहिबार सुजोग मते थरटे हेले दियंतु। चुप एकदम चुप। तो मुहरु मु पदटे भी कथा शुणा चाहेनी। मु तते आखि बंद करके विश्वास करथि जेतेबेले सारा परिवार तो विरुद्ध रे थिला मु एका तो पई ढाल है कि ठिया हेथिली। हेले तू मते धोखा देलु, बहुत बड़ धोखा। मते न जणे मो घर विषय तू तांको खबर देवा पे साहस केमती कलु? जेजेमा दयाकोरी तमे मिली को सेथिपाई दायी करनी। से जहाँ करिछि सेटा जदि भूल हुए से भूल केवल से एका करनी, सेथिरे मु भी सामिल अछि। जेजेमा तमे ताको पागल गारद कुह अबा सेवा केन्द्र पीसी नानी को से जगह को जीवार प्रस्ताव रे मु प्रथम राजी नथिली।
ତମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ କାଟିଲା ଭଳି ଯୁକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବି ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ସିନା ବୁଝିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମିଲିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତମମାନେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲ। ସେତେବେଳେ ମିଲି ମୋତେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କହିଲି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନଥିଲା। ଜେଜେମା, ଯଦି ଜଣେ ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ନ ଦେବା? ଜେଜେମା, ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। बहुत भाविबा परे मु निष्पत्ति नौछि जे मो पई आम परिवार पई आउ तांको पई तांकर एठू चली जिबाटा ही मंगलकर हबो। तमମାନଙ୍କର बापा हबार योग्यता से बहुत आगु हरई सारी, तेणु हाथ जोड़ी तुमको अनुरोध करुछि, एठू तुम जा। जानकी, मु मन स्थिर करी आसी, मु एठी रहिबे। रही केवल किरण पाई, रही सी भल हवा जाए। ठीक अच्छे, तुम्हें जिते बड़े जहाँ चाहिछ करिछ, तेणु मु तुमको एठू जीवा कथा कहबी नहीं। मो घरर दरजा अतिथि अभ्यागत पई सबु बेले खोला थाए। आउ मो अतिथिंकर अपमान करिवार अनुमति मो विवेक मते केबे भी दबनी। तेणु जदि राजी अतिथिंक परि रही पार। मिली,
ମା ତୁ ମୋତେ ଟିକେ କିରଣ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସରି ଆଜି ଆମେ କିରଣକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେ ସିଟ୍ଟା ଖାଲି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କିରଣକୁ ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଁ ବାବା ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ହଉ ରହୁଛି ବାଏ। ଆରେ ପ୍ରିୟା ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଆଜି କେହି ଘରେ ନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିବେ। ଏ ବାଟରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲି ଘର ଆଗରେ ସବୁଯାକ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଜି ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପରେ କେବେ। ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଛି ଆଣ୍ଟି। କାହାଠୁ ଶୁଣିଲୁ? ବିଶାଖା ଦିଙ୍କ ପାଖରୁ। ସତରେ ଆଣ୍ଟି କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଆଘାତ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି। କ'ଣ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଯାଏ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଉଛି କାହିଁକି? ସବୁ ସେଇ ମିଲି ପାଇଁ। ହଁ ଆଜି ବୁଢ଼ାକୁ ଏ ଘରକୁ ଡାକିବା ଲୋକଟା ମିଲି। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ମୂର୍ଖ ଝିଅଟା ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇ ଦେଉଛି କେମିତି। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ରିସିଂ ଦେଖା କରି ଆସୁଛି। ଏ ଘରେ ଆଶୁତୋଷ ରଥ ରହିବା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା। ସେ ଯେତେ ଦିନ ଏ ଘରେ ରହିବେ କିରଣକୁ ଏ ଘରୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥାଉ ପିଓନି। ମୁଁ ଜୁସ୍ ଆଣିଛି। ଜେଜେମା ନା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସତରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ। देख मिली जेजेमा बर्तमान रागी से राग जो बुझीपार जे तू ए परिवार पे केते बड़ काम कर किंतु मु श्योर थरे राग ठंडा जाऊ से आपे बुझीपर जे तू सब करने पछरे तोर किसी स्वार्थ नाला बरं तू सब पिस नानी को भल कर
जदि सेमिति किछि हेइथांता ताले मु तते कहीं सपोर्ट करथांती। हाय ऋषि। हाय ऋषि तुमको बहुत मिस करती बहुत। माय डियर ऋषि। I love you, Rishi. You love me, na? ऋषि मु जानी तमे घर कथा को नहीं टेंशन ने अच्छ किंतु कहबी तमे ए सब कथा मुंड को नियनी। जार समस्या से कथा से माने समाधान करंतु तमे कहीं अजथारे तुम मुंड बिंदा बढ़ाऊच। तमे किंतु गोटे कथा मन रख ए सबुर कारण होची जणे आ से होची मिली। तुम भाविल को साहस रे मिली जेजे बापा को एठी डकईची कौन पाई ना पीसी नानी को अटकेबा पाई। पीसी नानी को ट्रीटमेंट हवा दरकार आ सी सेठी की जीवा दरकार। मो जेजे बापा घर को फेरले पीसी नानी घरे रहिले याकू नहीं प्रियार असुविधा कौन? पीसी नानी ताको मारिथिले हाँ तेणु तांको कथा सी कहि पारे किंतु जेजे बापा को नहीं तार कहीं असुविधा होची। ऋषि चलो आम लॉन्ग ड्राइव रे जीवा तमे रिलैक्स हो जीव उठा। नहीं आज नुहे पर के प्लीज चलो ना ऋषि। मु मना कली ना कहीं मत विरक्त कर। प्रिया प्रिया मो परिस्थिति कथा टिके चिंता कर। घर ए समस्ते स्ट्रेस रे अछंती आ एबे मु तुमको नहीं लॉन्ग ड्राइव रे जीवी ए कथा तुम केम भाबुछ? हाउ ठीक अछि मु आछि। बाय। ए परिस्थिति रे लॉन्ग ड्राइव रे जीवा कथा केवल तमे कहि पार प्रिया ए कथा मिली के भी कहि परिबो।
टुनी आज्ञा माँ। जा समस्त डिनर पे डाकी दे। टुनी जीजी बापा को भी डाकी दियो। किछि दरकार नहीं। जा समस्त आगे डाकी देबू तापर गोटे प्लेट रे तांका पई बाड़ी की तांका रूम रे दे देबू। मिली मु तते आगुरु कहिथिली पुणी थरे कहूची सी ए घरे किछि दिन पई कुणिया जेते दिन पे से ए घरे अछंती तांकर जेमती चर्चा दरकार सेमती हबो किंतु तांकु ए घरर मनीष बोली भाबिबा बंद कर। मो कथा आगे तू बुझ तापर अन्य मानकु बुझा। अन्य मानकु भलो बुझे जानिचु ना। मिली माँ मो पाए भी गोटे प्लेट रे खाइबा बाड़। शंखा सिंदूर